na mulikani enamna cyclone Kenneth ya chiri onjini kamona harmaye emplacement yuno ya ukanzi funguni ya ukana se mahala haukanzi ranganyiha amade namna muonao gamonao emiri ne mikadaha enamna ya ilobonti gamonao zenkuli ne zenyichafu reka ndobo soni banu reka ndakwenda kula l'hôpital des samples le banu mbaba asiata zino tika tsoka ngo barini ho jabaru e kartu andara ngale babi ko chochoroni hakumuno kamtu andara ngale babi ho chochoroni hakumuno e maji tena ya kailele hanamne kao mimi tibiri bantu na ko masi ho dingoni ho e maji ya kaya ho jumwa yenkomo ya mndu ya waba katekele ombabi muone za habari za jiru ho fukuni hunu ani womsiba mhu warirema shay furahablo niondoka kabati hata mwanadamu yeye ya mwanadamu ikao yeye ndiye angamia ale na mangalie hula uheya hula tera rangula banu kunu uheya tera mangalie zedega namna tena zozo zilio botate wakati haruma de place bomnyawe watongora zanyiradi na hombaze dua inshallah taala ikewo upeponu ne dharuba ya kausu kwa jana kwa tabayo ngio meteo ya komoro gina beukana zinongoza siku mbili shawo wanadamu kwa haruma bana bali tena kama mwana wazazi namna wakanti bomnyawe ama hale yensomwaha ekawa ndo wakanti wavuza uwo mndo wangu wa lingi yema bize letama emna baridi namna aliyo namna aliyo regardez là namuna bana msirudio fukoni kabla ya unjia umsiriri mwoliseni zedega fuza jiro hatmusiri ranguda banu hata ningamonao ranguda banu hata kabati hata gari la modalité wahisa bali bali mujuma na kuzahiri naam banu wabasaino garenjia harmwa umsiri wa fukoni mone babi maja yani kaura haka donda wakati kasarmwa emotion haka bata tambaru yafanya bando msirijuo fukuni inde sens ya henda kwa pitari si on se repositionne harmwa sens ya henda domba voyez-vous ce qui s'est passé à cette grande mosquée emblématique et à l'entrée de notre grande capitale régionale la beau ni amdona vraiment alors là regardez cette scène d'horreur ya msiri undo msiri wafukuni kwezi msiri kao wautanganya heni mdu yangu haruma ye mbajini heni mdu yangu haruma honze huja ikao haja hakansa haruma la garuti ya fukuni ili yalinde swala ye huja haswali haruma msiri maninga mwanao shaitanda shaho wafu tamuhono ye janaza yo kaisi janaza shangiyo yani giyo dakan et janaza ya bilia kabanu on a eu le temps hier de le récupérer renderetier malani hundwaj ya mona aux tapis tamuni sazandisa hunuka da bakale fushe katushinda la haya harma ze images il irrite babi voyez-vous on dirait un dépotoir. Ça c'est la maison de Dieu et avec les événements aussi naturels de Dieu. Pour vous dire que lorsque Dieu décide d'anéantir, il anéantit. Yani, si lorsque le mal arrive, il n'épargne personne. Enfin, il touche tout le monde. Regardez la mosquée d'Allah, la mosquée de Dieu, avec cette tempête qui vient de Dieu. Tout ça, j'ose penser que hakaanza Mwenyezi Mungu yarapele iliruka wandu taratibu iliruka wandu wema yabo amadi namna ramunisani zanogoi kaondo za jiri hunu msirini gardoro hambabi bonze riboni senitena zanogoi kaondo za jiri bonze banu rangunda vanu hata wanadamu ngoto one zanogoi hunda usiri comme si c'était de l'imaginaire, comme si c'était de l'impossible, comme si c'était même que la vie épargnée non il fait ce qu'il veut, tout ça, africain. Il est arrivé sur le canal, il a dit Mousibadili, il dit Wanadamoudokaya. Voilà, nous nous retrouvons en dehors de la mosquée, Manangati, Bonté, Bardango est paré Yangwani, du front de mer ou de la corniche, comme vous voulez. Nos voisines, nos enfants,
Karnago témoignage yaho wa maranja. Et ça va être Sharif Mardana, quel est ton constat? Qu'est-ce que tu peux dire? Mon constat, c'est que l'économie est complètement frustrée. Les dégâts sont plus qu'importants, il faut le voir pour le croire. J'espère que les images parleront d'elles-mêmes. Maintenant, il va falloir se retrousser les bras et retrousser les bras et reconstruire. Voilà le mot-clé maintenant, le dégât a eu lieu. On continue, merci chers amis pour vos témoignages. C'est la route de Paréambouani, la route du front de mer, là, appelée là la corniche. Sur le marché de Fumbouni et la grande mosquée, et bien vous voyez, il n'y a aucun accès voiture. Voyez-vous les tuyaux, ce sont les tuyaux de canalisation de l'eau de Davma. Oh, Akatiwo, Hata, Habasainu, Gamona, il y a place, il y a place, il y a une situation, il y a la Sharif Maulana, les images, zone de Zirongo, waouh. Bon, on a des interrogations. Ces interrogations-là, si on se les pose ou si on les propose au public, ben, parfois les choses sont mal prises. C'est-à-dire, moi, je suis constamment sidéré de voir qu'on a des autorités. En fait, les gens sont en situation de déprime, les gens sont dans la merde, excusez-moi du terme, et que aucune gesticulation, aucun mouvement de la part des autorités, quoi. Et depuis hier soir, depuis 17h, hier soir, je me rappelle bien, eh ben, le sinistre a commencé à frapper la ville. Et les services de la météo avaient prévu et prévenu au point où tout le corps enseignant, on est out of system, on ne travaille pas depuis hier, parce que bon, il n'est pas admissible de laisser les enfants aller à l'école dans cette situation. En tout cas, là où on était en période de cyclone, il y a quand même des mesures spéciales à prendre, à être décidées par les autorités locales, les autorités nationales. J'ai vu une anecdote, les services, enfin, la police avait besoin d'une voiture pour circuler, pour venir faire le constat. Il n'y en a pas eu. Et il semblerait, il semblerait que la voiture du préfet était là et que bon ben était à la gendarmerie, parquée, station de la gendarmerie, mais bon ben elle n'était plus là et puis ben, lui-même il n'était plus là. Je viens de le percevoir à l'hôpital ce matin, mais aucun droit déjà au niveau de l'autorité. L'autorité avait des gardes du COSEP, les gardes du secours là qui étaient, je les ai aperçus hier, et ils étaient là, mais sans aucun moyen. En fait, voilà, où est l'État? Voilà ma question, où est l'État? Donc voilà les questions du posé avec Ah, c'est bon. Oui, donc je disais que je parle avec émotion, parce qu'en fait quand on voit des situations comme nos petites sœurs qui avec peu de moyens essaient de s'en sortir en faisant du commerce, et qu'on voit leur comment on appelle ça, leurs conteneurs transportés par les eaux et abîmés par la puissance policière, ni la gendarmerie, ni... enfin, voilà, s'il n'y avait pas cette solidarité fungounienne, cette solidarité israélienne, parce qu'il y a nos voisins, nos amis de Malais qui nous rendent visite, qui viennent Johnny, Kobe, Kwambani, et Numadra, qui viennent nous rendre visite, qui viennent prendre de nos nouvelles, et que l'on ne voit aucun service public
présenter, ouais, Gazirita Bichao, surtout en pensant qu'il y a 2 semaines, là, votre élection. Bon, là, tout à l'heure, j'étais en train de dire à un jeune homme que, appelle monsieur le ministre et du lit ce qui se passe ici et puis qui nous envoie vite du secours. Et puis le gars, il s'est dit, mais je dirais, oh et fort ce qui va pas chez moi, je suis comorien, et en plus je paye les impôts, il voulait que je me taise, moi. Non, tais-toi, toi, si tu ne veux pas parler, si tu veux parler ton mal, si tu, si tu ne veux pas t'exprimer sur le mal qui te frappe, eh bien nous, on va le dire. Parce que c'est moyen, mais au moins nous exprimer sur notre douleur, nous exprimer sur le mal qui nous frappe, nous exprimer sur la misère qui frappe notre population et la pauvreté. Regardez ça, une catastrophe naturelle. Les catastrophes naturelles, il y a des wanadamu ikawa wanadamu wana sona wana akili wana serikali wana maministre wana mwajeza auto wana mtutomba mwaye titi baka rujora ngwaka mathala ni bomnya wabanu wandu hatwanu waru hawa saidi shakabati mwaye. Mais personne, regardez là monsieur caméra, regardez wandu walo montiani watawa rujulane Banu kami wasembea yani baruka bo baina ya usiri wafukuni de place ya walozi après batukada mwanabami. Alafu jana à 17h banu ata parti no tupia wakadigi chao ikawa wasili à peu près et autorino autorino hapo ndio bana ate autorino nika mbona banu bate entre ya usia unubani côté ya indemba ya hoa tati et il y a plus rien là yani espace public. Regardez les photos ya ho wana wafunguni kaondo watia omwenje wa hele jua. Heureusement pa umjini funguni kasina wananyasi wale wilaya ikao wo ureshelea au kaemba mwenje rakanyo hunu mjini jana reze kelko poto za ho mwenje wa hele jua ikao zitilwa ni wafungu wao shaka zitilwa ni serikali hizo ndizo zakawoni ha jana garamba usana kwa hindi iliri mete serikali harma ze responsabilité za hani kamono yabukar tambezo bari ndo vingurumo la rizamba ukatia taki rizamba ukatia yazali rizamba ukatia sambi rizamba ukatia ikiriro rizamba wababu sambi bo azalia rumao kiteni sambi babu tena ikakamia sana henu katibuka na rono bano goenda ndani harma yenzi sina kuyamba adabu wanama master. Parfois on lève la voix parce qu'en fait c'est non siri RTO c'est non si bousculer c'est non qu'on mtatahe na mkabahe samono kwa dans la merde et puis kutona polisi kutona hata samono hata kutona et préfet samono jana rikawe évacuer au wadi au l'hôpitali si Maraïa évacué au wadi avec quelques éléments du COSEP samono rikaujusa au wadi samono si Maraïa heureusement que solidarité une dio haruma omji wafunguni wa haru voyez-vous yande Maraïa doit virao ili wajue habari ikiriu saka bati hata j'insiste toujours armée fait kwa kabati hata autorité publique wa naam ekamulo isaber za chirula hichi zaber za chirula ngizo kutiro haku sasa fenyu basi kuha kasama tabundo kiasa utosha rinjamwe zedua wa zikotolo manga rwaloyo muridiriki bakaraka mtaleo ke serikali wa Jorge Milia bara kwa jawasili umtijubanu insha Allah na muridiriki sabuka hariye kozepua ja wacha rangu jana ngo hunu alhamdulillah ngashukuru Mwenyezi shaiko bile serikali itsonde yangu numbabi ijayone zetaburio nao sabura karjaone kozepa rumaze de gazinda ngo sasa ba kasi amaze de gazino wa parwa irja leju la sumbusa danga boza jirio utiro okay changa rombo mkwala wanasho hatu no jumba to lomanga na mfanye zotongo renda murede marake mtafilo mjapunguli hizo serikali wamba ngapotwara mumo kadiwa yapata bwa masida ibura unaduza soha na unaduza sedamet donc une nyumba ya masida ibura boyo yerendwa dakan yani ça n'existe plus quoi yani voilà samono wazazi namna kazi na kuno mabazi mabu hanu wakati samono wakati haruma tora mumo emawe yanu banu mamaka kanti anu kaja kabanu hata yedigi ndedigi ande mawe yedigi akauja wensu wanadamu yani akauja no Muhammad ale na mjero no na Muhammad na mjero no na Muhammad alo kwa hiyo sema ni hajo kila hiyo kama na mwangalie
amfira amada yinu bayu wansi kafina ndogo ya haba yetu nitoka alhamdulillah rabbil alamin na shukuru wa Mwenyezi Mungu ya kawandoda hununu kwa jafa chango na Mungu azambao alwalize materiali zao zoka sina maana magare bonse marshi namna aliyo hunu tuanza kuoniseni ya afya ikawo msanga ndo msanga afya ikawo ya rangu jana baraka alors Jean-Jean isabali ngafanya ujebani ndem yawe na maovanonga sianu ha mwana bambi regardez là où se trouvent les jeunes bala bahanukao wandu wakaudovira wenjia hombani donga mwana ukayetingira nguvu la rani saula hata hunu ukisina maana na mwangalie banda bala ama inde nyumba ya mabdala mlimani ne nyumba ya haduza golie waye kutoka amwankura ili bantiani ili mwana heureusement kanga simashabali heureusement kanga simashabali na mwana nzia kabati hata mbavanu wa bubira amaye nzia yinu wala ununga nzia yinu ngarihao hata wanuha amma almarhum muzawar rijeli hata rundu ndani wodima donc jusqu'à ce niveau là wanuha matasua yani kabati tanzia ya ya bubira heureusement hunuwa epanyewa hata liwasuli woshima liwasuli woisimaju samji ili tomuli sanimbavi azanogoza jiri fumbuni rangu jana uhunda leo imara nzini hebanu ba ya pwe maviba aussi et degré ya heze dega za hele ewa lindele kwela hedigi hao ndilo likansi hao baraka kwa yangu nije kote jamo za banjo hata kama kuke mungu passer umri atie mission parce que ngavoro méditer ngeto tamshama les funguli tangana kama sina zohamba zohamba msaada msaada kama utajaona ndo ndio unaona mana katule wa Ali Ahmed Jamadar toujours Mana Bambi, des scènes de désolation. Parfois on a envie de pleurer, de voir des gens avec des moyens limités dont les maisons sont complètement détruites, leurs affaires abîmées, esquintées et les gens sont quand même dans le désespoir. Heureusement que parmi les sinistrés, il y a des gens qui croient fortement en Allah, qui croient fortement à Dieu et qui renvoient ça à Dieu. Mais jusqu'à quand nous renvoyer tous ces événements-là, tous nos malheurs à Dieu, alors que Dieu nous a donné un système, nous a donné un oncle, nous a donné des yeux, des oreilles, une cervelle et aussi je ne manquerai pas de dire qu'aussi on a des autorités qui sont aujourd'hui ceux qui sont là, mais ça pourrait être moi, ça pourrait être une autre personne. Donc voilà, parfois je suis carrément dans voilà, tu dois en embêter parfois quoi, parce que comme c'est Ali là, hein, c'est ce qui reste à Ali Jamadar là, avec son enfant. C'est ce qui reste à Ali Jamadar là, tu vois. C'est son bidon pour l'achat de l'essence, et puis voilà les petites ampoules, et puis peut-être ça c'est la robe de sa fille quoi, de sa petite fille. Alors dites-moi, Adam et Rifani, sauf Ahmad namna watotora wa mnao handu sabda mlimani, mais nahmadullah et puis naulida amsada, et quand on demande aux gens de sadaka bila on a novi, mais garuda on a mis subhanahu wa ta'ala, et c'est vrai que c'est sur lui que nous comptons. D'abord
Japo kwa msaidizi ndio kwa msaada. Ngamsa msaada au? Ba ngemsa mundu msaada au la? Yetu kumsaidia nilo. Rakam tujua bimana les jeunes sont dans le désespoir car ils ne savent vraiment pas. Kade kan habari zinu zivilipo mchana shaka itabira masiu yakasibiri masiu itokarifu nasinoma hapo ngeribeshelea Mungu mara hata nesendongowo Mungu yarifanyia rishukuria rihimidia weshiwo akakasini sibiri masiu machakari jamanu bone majianu nende boy nende dingi daka pasende wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous, nos familles, vous, nos cousins, vous, nos frères qui êtes à l'extérieur, et qui passez toujours à moi. Où est-ce que vous êtes? Là, c'est chez Nassabia Kari, et ça c'était un magasin. Alors voyez-vous, le magasin est vide. Heureusement que les compétents ont eu le temps de sauver quelques articles. Je ne sais pas comment on a fait et commentaires yo qualité ni kama soko wana hema zihami wale banu bana sabia gari banu wakaduka et kama bon voilà le monsieur les a permis d'entrer à l'intérieur. Alors sachez qu'on ne rentre pas dans les maisons sans qu'on nous donne l'autorisation. Bon, nous avons multiplié ces témoignages. Ils ont nous continuons à sillonner. Voilà, namna hiyo ni bahari kejaranti kufungua bala namna Meteo France Meteo Comore ya rambia jana juzi ndio ukana rangu jana hata leo kabaduka uka cyclone iparwa Kenneth ke cyclone hiyo range des mesures zaladimu hata namna kao ya ministre de l'enseignement supérieur doit communiquer ikao ila dimuri communiquer yo di wandu watsele likoli to kabura mujana kabati likoli wandu wajela likolije holion des itiriwo banu ngartongo monisani base za jiri fumbuni charme mabavu mandu wajena demkisha okaze de gangizo énorme namtsonga abala mbabira ranze raja bwasi balando bafundi abadi konda wandu zambaye halafu inuikanzia ya gudronewa inuikanzia normal halafu namna muyona ngamona hamaka badaparo kanzia hata tamono hambande nzia ya nguha nyuma milima hoenda homalani homsiruni ya upwaye miri namna iliyo amari roha homjini nyuma milima nganendo harmwa misiru tamono ya misiru ya hele jula pimba tamono lezendia nkuza asulizila na inunzi ya ikao subira ni wakati ni magari ya hatu sharagujana ngamonao zenongo ikaundu za jiri ibanu garinjao banu ribira banu Banu karwasiliu hata obanduza monsieur le directeur de cabinet tamono gamjona ka wandu ndani hunu otipia watolwa wabewa ishinako bonafi bonango yani emawali otipia ningamona wandu wacho hunu tamono wandu wacho hunu watoka na nze kitake namna hiyo sasa ndio oh la venez voir là chez madame almarhuma Antonia venez voir ce qui s'est passé quel dégâts yani voyez-vous ça me rappelle un verset coranique qui disait regardez leurs maisons qui se détruisent et tombent sous leur regard et sous leurs yeux. Voilà, c'est déjà une des coups de mais regardez,
kama hama wangu wafu wangu bajafa wangu wana mo no wa kama wafu ema na ndini amaruka bongola wangu watawa wangu liza wazimu za house baki yabo hata huko tena shughuli hizo holi ndo harawa kama mkale zevalisi leze nguo tabuti ndo wanao mta wa university wasunja sana kwa chiri raha ibao kaojua waja watoka hundana ndongo ndini anko temwana kubwaga eza baliza jiro moni wajipaju hendi tena baraka jenda fayamra jue tolipia hiyo akan madamu tulipia hiyo ngama hapo kwa toni ndani jeba Salam alhamdulillah ora bukannya seru kota. Ya koko amira. Koko nggak soni buku. Ewa witoni. Allahu akbar. Ebanu kwa tukofanyaje hata msaada usitoe zili namtuko fanya. Aha. Bakisha makiasi alongula. Gezi duza kwa muda ni hopia simina. Pia. Sima zimini hapo. Kabati atadirisha kabati atamwangu ya salama. Shinde shaitanda yamde mabuku yani tamoni fenwa tamono wala no comment. Sina vraiment commentaire ya wana pour observer constater par vous-même comment on a une bonne Linuda hotima Njia wawa kamone na wawa je lope kwa ni maduja Allahu akbar awe Allah, kamu nao frigo, kamu nao lepaya, kamu nao enggak kamshana kwa pia ndio magazi za alo mshana uradi pani uradi mshana usalo uradi mshana yani upani uradi andusaro maana yani de brick brack quoi ça bon on doit se renverser complètement ya salama nous le du ce soir ça va tu minimum bado kana muji sana da kurize hao bewi awe Allah akbar niga muna wao wangu kwa tiga wangu wa tukati matongo tena wangu wa plus tena walale kwa watu wa dibarasi kwanza haina na baraka niga muna wao wazazi kwa jila nao kama ungarijile nao marangani karijile nao marangani telefoni na Fatima Karani rinjia ruono komara oniko pia zenongozi ya wasijiri Ula chunga nyichi. Tu vas bien, ula juka kajahi au ula juka. Kajahi au ula juka. Baraka. Baraka. Dada fawiyari ya. Kana mbele gatuma baraka shukran Mwenyezi Mungu. Bonu ambaye. Hizo habari sijiri je namna wazia shuzi ya shije. Jana mwandu la haja. Li hunduka linji ambapo dahoni hundu. Na huyu ama wakati wa bili sisira nzari to ile dujela bili ilonde na kwa bali atas ni hensiba yakautambaza bana wao yakautambaza bana bana bafanywa projet ya hatu ya binajuma ya kaulani wafaidwani iyo haina bairika onde aka harmo ranzo garage to dukani izo zirengwa hamna arione rilaho baba daula na sabia donc singashukuru Mwenyezi Mungu akakamjana hata mwanadamu maana mali zo zitotuma gatsodo huja wakati wingi wa hatu sha hizo shukuri yao dukana rijishiliwa aku nana mguna wabariki kusep mguna bariki gendarmerie mguna bariki mtu wa funguni maana usiwe wasaidia harmoye hususan de harmoye parti ya unombani kwa ya parti ya duni sina shida na ndongo maana kujala wao naam bueno au surveiller ni
nataka ujiri yatiba ndilo haya nyingi endezayo sha yeye kijana wanadamu baraka karjala tata mwanadamu unaelewa hiyo baraka hiyo ngarshukuru yao continue henda hono kasina mashauri sawa ni mshike za baraka zino hapo za jana zino vema karja paro zino hono mjini ngarshukuru yao Mwenyezi Mungu haina mnazabira anangarona hama haina mnazabira zibiri hawangu awongere shukuria wakahana namna zohuja Mwenyezi Mungu haina namna zombeshani ondo shukuria maana balo tabu ndo balo khair shaka tumwambia ni ndongo na mcho filme ze kamera zanu mkaze darubini zanu mwangalie mamjo uone za zile simpaka kesi ndo mwambia ondoka na baraka marhaba menji oui rangu vanu kasi ra karjauna ze secours chana mamadi namna rahaba jana ikozefika banu shokola kana materiel bon et gendarmerie waviri vantasi wala lapitali ili wafanye testa mbali na mbali basi nasina je viens tu ya ja utrene huno ngasina mizimira rohanda mizimine alafu gendarme muzise ye impression ya par rapport à zongo sajiri mimi so ntabisha de mawi yanu kaja kabanu ipare puha yao mawi yanu yakaho moni mo ipare kaboju baada vole fubola heya la hanwa ipare kamili donc ye mawe ya kaubidia heboju hala ngamona uzabaredi zilio Mwenyezi Mungu jalla wa Isa kun fakun kabati yoko bonti na para koboju materiali kabati atambia hapa na ngamona uzenye baikao zipo hizo pia warikana zirewe rikana na wawade ishigiri watu pia usiku hajani kawajajiri bayala ukanale wenu wafu wandu amade mijemi ndwajikao ngawandu hapa alhamdulillah rabbil alamin ngashukura mizima almuradi haina zahaja zonje mabo mgutu Ngarishukuriya kazi habari zitaka ujiri zijiri kabula rahamwe njewe jaja wandu alala mwenje watu ka upatiza ve nyumbani patiza rivi kwa watu kabisizi shamu hasiwa ye mashallah ngarjovuka tena kabula baraka ngamono banu na kansi banu kazi babize miani zangu zinu ni ringe mbabi ngamonao banu na kansi banu nda karibu no kwa koko daula alafu yemawe yanu alafu yemawe yanu bonasifu yemawe yanu muyaona banu inunde pare ni kodunga heni usiku janabo jioni tidungu ilinde na ile mbabi hula hajenda hula nikamona wewe namna zendongo zilio bana bayo keke kabatia tukubali ya ukana bana katibanu banu bakaya pare jusqu'à Jana à 17h à l'heure où les événements malheureux ont commencé à frapper à la ville. Je voulais juste préciser que ce qui arrive à Fumuni arrive aussi ailleurs, mais donc comme on est à Fumuni, nous ne relatons, nous ne vous commentons que ce que nous observons sur place. Il semblerait que dans les Djou, les hauts de Mbadjini aussi, la situation est grave. Il semblerait également que dans le Bambao, à Unkazi et en Vouni, toutes les toitures des maisons ont été enlevées, et dans le Méouli aussi la situation n'est pas vraiment du tout tendre, et dans tout le pays, dans tous les Comores, mais voilà, si Garamba on bavi, je vais quand on zo rianchio on mjini Fumuni ya muka rutu bavi barikar le mion bavi kujuo zintinzi arazo ya uzende ina mnene zinzia saka rizende hagari ha rizende ha unyongoha sasa leo ngaranza mtu ya haru mali gwelindo la zige mtu ya sebonti ama banunga rendo harma randoni voilà inu de pale ambani ya halila voilà inu garage ya kamilika na namna ya kambalia Mabalia mawili baadhi ya Ramadhan ya kwa alam Indonesia bandu ba kokodulu hao bandu ba kokodulu bandu kama shele bandu ba ruza kama lore hao baya kama ni bayo descendu là complètement ya kwa 4 heures za kufanya sawa ani ni bayo kana ni saban hao bolu ni bayo kana saban na himabanu sabona ta ije hewa tu samono c'est complètement à terre. Inde nyumba ya hadizani ko ya so haju nilikuwa donc kwa nibai kazi yao leo kwa yeye ya habana mzani ko avion passe par là ya habana mzani ko
kama ole mawe yake nasubiri banjana sio kao ndio hamambaye bomba na magalisa jiri odaoni hapo ile ha kwa odaoni kama sita hamdu mara hudu hata ama malahu ya lumuru aba hai ndio kwa ndio namna hiyo bali kweli na magalie ndio aruza mbaye comment les choses sont Oula là. Alors, indenzia ya banuha Mohamed Mohamed Ahmed, on a de la directeur du cabinet indenzia ila yangu dila. Inunzia kamili mkama kwa ndugu zangu. Inunzia. Wakamsa msada ujahuja walimu msada ujahuja kwa ndio za habari. Ema wewe anakwenda. Ya vile ndaba. Maji yako kwa down? Maji yako kwa down? Unda ula mama midamezi undu ha. Undu manjani. Undu manjani ula? Undu manjani. Undu za voilà. Et puis en allant vers là-bas, doit directeur de cabinet, Riviri Roula, Léonie Samba, Venamna Zilio. Donc toute cette partie-là est impraticable. Attends. Bon, non, madame Chouamoussoua, tout le monde va dire Chambre Moussouane. Et nous, quand on voit Jouaou, nous va, oui. Et on vous organise à l'aider à Amandas. Mgohe au si soif. Amor, vado in un bagami, medele katurana mali tirambo. Men katu kawi si sabon tike. Wala bangal si wandu za agos wandu anda abu bilaliko. Bela hudu alika ni mata ibaba ni un bagami ni kama. Ni ba aboni. Il est dans le désordre, il est dans le désespoir, il est... Alors, regardez les larmes dans ses yeux. Complètement. Il se demande maintenant, on descend par là. Baraka. Boleh kau nak baru kenapa? Ancien commissaire Chevilia Chivao, kuja épargné wakati kula épargné hata yabo yondwa commissaire Chevilia aussi kama ngamolo yentia yo shomuli la lupara shomini aba yentia hata zindia mwanzi kati hata praticable c'est une base où nous bakari mamba yenu que tukao lazima itoreje ifanywa ça nous mine au kama molo mabozo regardez ce cynisme regardez cette tristesse au livre namangalie kunundu mira namangalo tazena mna wakati mnyawe warwawe mihono watoja watawale ni mwangalia ambao mnyawe harma et tristesse nkuu ya frappe umji wa hatunu au livre des cyclones connect ya jiri ya bonza voilà. Notre chien est laissé mal à ouvrir, on me connaissait aux Enzia, on me connaissait au Miran, et bien on m'a gagné majibu ya mawe yami. Ndio wasiri wa ma wasiri wa huwa zazi. Wao ndio wale ndio wasiri wasiri juha Sheikh Nasir. Ya wewe kama muone ukarwe malao. Enzi yangu namna yenu. Ya bon kumwambia na mwana ndio wazazi. Sio wazazi wasaidie nao. Gari kama huda ya samizia ya baadhi ya kitu hata watu ya bana. Ema shabali wao kwa charma hazina kama watu wasaidie wazazi. Mashabali kwa charma hazina kama watu wasaidie wazazi harma msiba wao. Sibamu.
sibangu warirema harma omji wafubuni kake singu arende wandu wenza rohangu singu arende wandu wenza sibira singu arende wandu kao. Lorsque les problèmes se multiplient chez nous, c'est à ce moment-là que nous devenons beaucoup plus graves que d'habitude. Comme on a eu Maoula, les bonnes ne peuvent pas barrer, on est kabala. Allahu Akbar. La haula pia. Ya Maoula, tamono ya renversé ou dessous. Tamono kamona inzi ya pia ni mjwao fumbuni parambani, mjwao fumbuni parambani. Donc vous pouvez par vous-même mesurer le degré de la catastrophe, le degré de du sinistre. Ikao ireme hunu mjini Fumbun. C'est parce que c'est là où nous vivons, c'est là où nous vous envoyons c'est d'ici que nous vous envoyons nos témoignages. Vanoudoba et Madame Chouatou, Janine Fatima, c'est chez Janine Fatima et Néréré et Jean-Claude. Voyez-vous, la petite Clio là, elle est complètement out of use. La petite Clio est abîmée. Et ben, moi bien, j'ai pas dit même babou, faut en droit si c'est machine ils ont. Ah bah ça y est, nous deuxième bien baba. Pota moins j'ai vu haula. Comme on a au là, il y a des capes waouh. Le pare-choc. Le pare-choc, pardon. Le pare-choc de ce Clio là. Vous voyez où là où il se retrouve entre là où se trouve la voiture, les Clio, les pare-chocs là, mais la ligne au bimana. No comment. Donc comment ça dit? Desa jirisin dasi. Mau legal? Mau legal? Illa. Kamu jalan. Legal jiku dulu ya. Diliun. Wala ko balan kalau ko balan to. Lugulun. Lekanda. Ye balal kande siwa. Ikun fa ko bare ko badi. Jabara mangoni hawdi hansiwa. Dengan siya nga ngulija. Lelo ndukani. Ajja jabara tuhula. Alafu nesa ko balwele jeli to balele samjara. Wakati. Basi bala minga mambo kana bala le gari lila. Il a arrangé. De la Gaboudikoudou, avec quand c'est la Sénégal qui est Mzali mvure les aono kala gari la kayabanu musonibanu la baluane maji ata tamono ane maji ane ujoko de la route et maji le fubuni lilo lo do conduise di toli bali ata le ta umna bebeli bala bala ta janti bana amali ka stationné kabala da badi ne betoneri ye poto ino ikaya bala rakaya hula fundia badi to bali wata jaba wanukabo donc wanukabo sombozo wanukabo sombozo lo bana bokwantu lo bana hazo house ko bali station so bana darat bala ngondo katula rengo ali kufunga embonzila ila likana bala alafu bala samuyone bahari wale ngondo alifunga alizi gari tugaonga mbona ofumbuju aba bano dogo fumbuju bano ya toy munundani ete kaundani amijirije bo shehan dégagé en fournisseur au Ghana la voiture encore wa dawa president zao normalement on rako ja après dégagé en babi shanga mona au Ghana les dawa ngu de les ndozi pasuha et dirishali dangu ha zimzatero pia zirora donc le pire a été évité parce que la voiture a alhamdulillah shuka tayari rongoza usiana matériaux zo pia sazende la voiture va ndilo na maana ko za tere rongoza pia zitangami halefu na ndio. Témoignage d'un habitant, un riverain du boulevard de la Corniche, juste à proximité de la grande mosquée ya Masjid Al-Jamia. Fumbuju madame na mabiani sikasi banu fumbuju alafu ngaronana tena ne maraia watorni kamba vize impression zao ne mahadisi yao holi honde namna edega wo wa yonao si hondana na baba Ahmed banenge bande ne mwana hundo ndani hao samuono ezajiru ndani hiti aliko jajiru ndogo katile sinu nao alafu haina mndu joka saho yambie wandu ndogo mndu wangu ndabu shaye marabu hamba ukana uwe mwanrongo de kamro atona laisa la khabaru kali yani hao dele marabu ya hamba uwe mwanrongo de kamro haono oge namtorenga mnike wandu wao ni shaka bati mrongo ndogo baraka imamu wangu njezo hiti kusamba hao bomba wangu sawa baraka watangazaji wao ongo vano watangaziwa wa ORTC ongo vano labda ngwaona warendao labda ngwaona wafanyao voilà
wala SN ilio banu fumbuju wala SN ilio banu msilijua juma wala SN ilio banu msilijua allez regardez bien là jusqu'au bout là-bas d'ici jusqu'au marché il y a plus de chemin hein. Comme on l'a constaté depuis au Fukuni là-bas hatta hina ma fiche ay tariq على bat regarde en vue hatta hein. Voilà, les dukalari shari longi hama kama lam yakun imana hama local japaruka ya hatata kamuno daze namna wakati ma tristesse malgré ono. Voilà, voyez-vous, basarma ina boutique wa Richard mshe wa ahe yani bano bakawajaya taka bakawajaya neema tamono ou on voit secteur jusqu'à minuit 1h du matin. Bismillah, mashallah, quand il y a le boulot avec ça, en fait, ça, on fait ça, puis comme on a, ça bon, comme la biako. Yani, on est comme si il n'y avait plus rien. Et pourtant, la vidéo quand on va voir on allons rentrer à la mosquée de vendredi. Zo frigo zaka malahoni kama hizo nuko zaka malahoni ngamona aussi des grands ngamona aussi des petits. Bon comme si l'autre moi déjà à l'accès de la mosquée bon Ni'matun Kubra. Ça va, tu dis bien avant. Non normal, bon alors, on a déjà ça avec Gabo conteneur gabo piscine zombies. Ah oui, oh là là. Chauffe. Bon, et à l'autre là qui m'a dit ben aussi le rongo à Chifara ça je peux là au coin de Chara ou ben écoutez, garde là on doit avec le logati. الساحة نحن في ساحة شنو شمس يعني بئر المدينة فونغوني وشوف هذا هناك كان هناك سويمين بول يعني وهنا كان هناك بئر كبير وهذاك المسجد وهذه الكونتينيرة كانت هنا على وجه على امام البحر فحملته الامواج الى قرب هذا المسجد يا ليت وانا اتساءل واسال نفسي واسالكم ايضا من لا كل هذه الامثله في هذه الدنيا. شوفوا منذ يوم الامس بعد صلاه العصر الى الان تحولت الان on continue alors là namsona wani desila baba benya baka bati mjua kwa kontenerini kwa unhambani ngamjua tena kwa banu kabata kazi tabia zilizotipia chazini tabia za kaujira hapa baba nuka tukaunja msirini je ngwara ndendo sima sportif Manager ewa voilà on msirini la suite de notre telefonire mano c'est la diversité ça bonne les dégâts c'est-à-dire pour mjini kumul bon kama sio kwa zamini kama sio kwa zamini kabisa kama mundu siri sana msilimu hula bani analanza moro analanza yotla kuno wani haji abai rakabati kama ndugu yanishia yaani kama mtu kisa aye kama mtogorelea mafoto na image kama mtu ana mashauri ata mwatwaze kulizo wangumo hara haukana rambilo hukana et Kenneth mtukobira uno harma 2 jours
Donc première journée jana et deuxième journée Léo garlida o hataban masiu honda maudu eka inshallah taala les bayala kenet tulisia et inshallah taala maudu tout comme organiser que l'organisation va mettre en place et demander bien sûr du secours à l'État pour que voilà les choses rentrent dans l'ordre. J'ai confiance au directeur de CAB que il va faire le nécessaire pour que nos populations soient protégées, pour que tous les dégâts matériels que les familles, les populations ont connus, ont subi, que ces familles-là puissent être aidées tout au moins à ranger, aménager, à enlever déjà les saletés de leur maison, de leur lieu de résidence, de leur domicile. Bon, voilà, Isaka Ramba Ramba, Garijo Murenda Zasatena, Namone Uchanfu Wanjiaho Zipsimani, Malanika Uka Nike, Malanika Pro, Namunuka Basiti, Nichamfu Zinji, et on vraiment à 4e. Bon, on va en face de la coopérative des pêcheurs. Pour le Sénégal, na problemu zinji kazemeli zonsi pia sazenzazo pia ziranganyiha za sazirengwa ne bahari zenzazo rezengalawa chikoshirengwa zensana nsa zonsi pia zirengwa rangwe masuya jana karjalala dumwaso dambio hawana nezemeliza hatu sharishindi handodondo hujwa basubuhi runzemelizirengwa pia reza ufanya hazi na kufanya hazi zende na maji hamwameli sita sazenzazo hamwameli sita zaranganya kazinofanya hazi harimangala wa kume zenzazo ze sita ziranganya kazinofanya hazi risingasibano ngasibo mguju ai namuone ndondo arimaseno gozo ntipia hili zilio intino kwa mkanti mdu ambilo aso hanyo ndogo le munga msiona ndondo rango chetwa shamba chayangu hajenda hata chetwa shamba shaurdo bazisia kabati hatansa ibili hao hausuku kamili. C'est à la limite des pleurs, à la limite des larmes. Kasi des emisi des vedettes carrément samono nyinga monao zen kasi za shida za rondolo donc walozi kwa malheur kwa tabu gari mkaoni miaji ya ukananga tuta tufanye mission spéciale ya tuna sina walozi kwa wando atuliza wao reshido roboa reshere ushahao eze vizao eze baraka nyingi za hao nyinga monao urajabano ritemporize ari calme ye mirongo saukai zijiri sinogoza urangana sinogoza kuuliza sinogoza kulana shambo choeza ndo namna sinogoza kansi shibeji wangu ilisi namna ya kaurungwa bala tsiona mkulu hapo sikitifu tsiona engesi ndo rudu hazi bisi hapo tamono au ka wala de magamana wa cooperative ka cooperative ya ndo rango ya toziani ngasina maha mahabili irbaili ya baraka zinji unufumbuni zenfinga zifa kilo jana almajana maili na promitano alors que au malani yabaki armwenga zija ngazifa almajana mali namone bati amani c'est-à-dire pour normalement les eaux à tout on 1250 allez il y a des périodes où sous les infisats on a 1250 francs Léo tamono ukatika wa lezi wando jina wa hiyo tamono ifige fa 2000 et 2500 francs donc c'est donc il y a bon canal que ça m'a peste ko harmon ja fubuni ama peste ko ya zituzenda wezo watu makire zituzenda urakujana tamono amanya na isi yako hapa ile mara uko ngamwevite afanya commentaire zingi rare jara ona wangu kaunti sana kwa za kuhusu ili warambie ena mtaji abao kwa ujenga cooperative yenu majama sila zombo ikao lokaunda werumia sila zombo ikao ndo akaunda weluia aba zotipia ça siranganya vous savez dire qu'ils sont au chômage technique pour une durée indéterminée sauf si l'assistance publique leur vient en aide si la bilan mais kwanza wambie mlongozi au zemeli za ulowa zilio ili limnikeni zestishadati kao nizo walozi wanaambia bala aka karsibanu lido babuha kuru babuha
comme certains peuvent le croire, comme certains peuvent le dire. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent ne nous fait ni chaud ni froid. Nous sommes dans notre cité et nous dirons chaque fois ce qui ne va pas avec politesse et respect. Comme nous dirons aussi tout ce qui se passe dans ce pays, c'est le nôtre. Ce n'est pas le pays de quelques individus, c'est le pays de tous les Comoriens. Et donc, nous dirons ce qui ne va pas, posément et respectueusement. Car celui-là qui est d'accord dans l'Insam, qui est d'accord dans l'Sinani, parce que les gens musiciens, quand ils ont fait un cha Rijitolea, comme je dis, Rijitolea, Harmonti Hatu, il est. L'un des soins, ah, les soins. Merci, merci. C'est la blague qu'on a dit, nous, les soyez. Les soyez, j'ai une histoire avec le soyez. Je crois que les gens de ma génération aussi connaissent bien cette histoire. C'est que le soyez, qui s'appelle en français le corail, au pluriel le coraux, et c'est avec ce coraux-là que nous fabriquons la chou et en Sahaya. Le dimanche, c'est le sport. Si tu as vu la roue, la fin de journée, on va nous plier, on va nous savoir le léo. Wajaya. Les ennemis bazahel? Eu apanhei o no rapi ali o assunto. Agora se é um problema que sectorio abu kamat simba. Orang sekolah orang oli krize babo. Ah, il Ah, l'embarras tambali. C'est des êtres vivants. Abu li sali dif. Yo aboli hono ha. O bola, abu li sali. Bon, chacun va se rendre à faire un travail. Bofimandaka mafoto dini nuyo. Naam, vananga salmazi quartier nouveau za Fumbuni. Vananga si alors là-haut, là-bas, là où on perçoit le minaret et où l'on perçoit aussi également la maison en dur. C'est le lycée, c'est le Mahad et c'est une nouvelle zone d'habitation où 92% des maisons sont en tôle. Alors la tempête a aussi frappé d'une manière incroyable dans ce secteur. Moi la chiwangu Zimas maskin tambona. Comment? Bon, alors ce poteau là il était là-bas où les rangouha au Pareni nous comme on le dit soit là il vraiment c'est extraordinaire ils ont Zajiri Fumbuni jana muhonda leo japo madam dala mwambiani raka kujua kazi na ngozi sisi ya ile kazi dia bagari mwambiana wallahi kama wallahi unungio pia mnashonga kama unatola alors vanu wakamna shongo vanu ndo akovira kama unupia ndio pla ndo tanisho bo wabiza wa Fumbuni ni mjua tanisho bado zangu wa Fumbuni voilà kunu voilà ndio pla bimana vana basaino tabona lila magari akaula di murije akaudo fala zinzi huna basaino watoto badia ezombo alijeri trace ndo hunu et puis ari imagine namna ndoaje ushidari protéger ye ushidari protéger wo mji ne ma raia et voilà ngamono medita ila vedeta ila ya lala bese ngoni mo vedeti ka zozo zangamia non mais oh bandabala ha nyansu wanundo bomdichu ha nyansu sha nyansu bomnyawe nyansu hausi wakana umji wahe utolwa asibabu des événements za ho wakati zozo zilio bokamu eza bali zilio bana mnaiko juini bale conteneri ndio akaudoka na hotel ndio duka ne stock ya wendi nao baraka bon karenda on bavi donc on ira constater wasi na mgalese bazila tena mazarangani odingo na hizo bazila yabo nafika pana wazeli na muluma halenza azibatu dan zozibe hawa usikajija Là, nous avons un malin zébatu zabewa. On m'a donné des mairies
za walozi za bewa bala tulivanziko kazi oka à peu près 1 km de là ngatokanda raone vanhu kaonde zibato ziliyo ni wafubulika au ni ujua zena ngazini ni ujua omdaya ni ujua vanhu zanoko za hea namna zanoko za kanti ninga monao yakana vanhu ze meli zinu ziliyo tamono vanhu tsindo vanhu ya hazo ana boziranga nyandondo ekaika uladimu zibire emisiriuni zibire emiriyo ntipia hata zijoba hanu zilo aba utiyo abo meseze bato zezuru hazijuse abata ziduge mna pare wata zeza zoli sembese zedeza badi zambi dezite sao nabeka ha ewa kazamenya hao shazi ujaji zirohori hali nupe opepo dondese fitete la poja tabanu masiso emaji yakamenji oui yakamenji ana mekauze vezeti zo bazo zikaenda ndondo hapo miti ni kwa ndawo bwenda ni imaji ile sema ale bwela lune mnamani bimana abwe kamro zubya mro jutunga haya hunte aona ile sina ile mwaitsambazi wamba iyungu ile yungu haila hao shazim kazamini hata mfiro waone mkaja hata wanu kwa tutakije shabu shatawahidi leze Zen Ruby. Sheni kijana Ruby hao. Kijana Ruby hao kati ni bato. Ndeze bato za ho walozi mbili harumwa ze bato za ho walozi ubando banu za wa. Bon, karisia ugono na zina komanda ya nyandu ndogo mbinia ya ze plasi zinu ze mahalani hunu katika namna yinu kabla ya jana namna haka kama kabla hunu ya haju sababu besende de majaya ni majengele tamone ya maji no pepo akabalia ya hata bun ya bongo mabukana mimi kama mabukana tamone ze batu zila ziono ude au ziono utungu utula warangu bikoju bala bale container bala ndao bala mabona bala utula warangu bala tasjone ngao batata zilo misi ala la ngao batata zilo misiruni ngao batata ilo bale 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 ngao batata ilo ngao zingala wa amono ngala batata ilo hunu amono ngala watenda amono batata ilo bantena kuziona bwana sifau zinonda zila namba farsi ya kaurambia zo bala la kongo wa hele la holozo kanaze zingalawa ndio kama ngalawa ndio kahule olingolimwe contenerila bon et batila tena zo kabale ani vala bahanu ba kukaze bato ngabo mtsanga mnduvuka bati hata bato beseze bato zavuka mbavi ekabo zibukuka zitengele yao yazinu zadaliwa hata galawa kana ule kipereha galawa kana récupérer en soi même Allahu a'lam. Oh là là, c'est beau les gars. Mana janggal atas janggal aja. Ini le baulain. Ini tu kau justru ikan zaban, ini kita kaya boten. Allahumma salli ala Muhammad. Ini dah mula awal dulu. Ini sedikit. Memang itu Batina walozi wa haki
pavu. Pavu zemeli zaho walezi watu yani usikitifu hakuwaku tangu remaero hakuwaku mna lokali choivano kama lokali mwini lokali nasi naifanya zona maka também no monie mas cara eu vou no dia então vou lá futura acho fazer de doma sala wa ai mas já é a trabalhar como no taino gabon galera tá dizendo que só aui fila mas é só fila ango não da tambalia vamos da Zetuka ujinji ya mundu jana siono wala fukuni siono le barazani ha le bala baba liu et con gelateria iroha gezinao harafida ta virage iroha mlango juu hata nje iroha mlango juu sababu subhanallah hata iroha mlango juu gezinao tunata iroha mlango juu iroha na kuruni mlango juu hata nje sababu mwenzi sababu yidungana ngezi hao je pense que ils ont des amonda et ngalawa parce que parmaine bel bukaba ngalawa inu wajuisa wa hatu banu certainement bantasi cha ngalawa itia hunu izini hunu parce que ngalawa zuka vonze bwana kawo bese jana tumono ngalawa hakafanya haba sawa ngalawa usibali jana ngalawa kauzina bali dans ce malheur qui frappe dans cette tristesse laissez-nous les enfants blaguer Restorenga yehuzuni awe regardez hein restorenga yehuzuni l'oignon rohoni asbabu des conteneurs de kupana c'est moteur la scène est horrible al-manas انظروا إلى هذه السفن انظروا إلى هذه السفن كيف كان وضعها من قبل ووضعها الحالية يعني زبطوا أبسينو لساسي هي هرما يميري زبطوا زي هرما يميري هماري نمنا نسيو بوناو كرسجوا يتهزون دانين غموناو سبونو باتو هالو لنا ننغلاوا Gardou here, Gardou fanya ici, voilà. Eh ben non, mais c'est si walos, et on est fiers. Tabono no ulozi wa hatu seulement emalori ya jana vraiment garitabi shano no parce que zilamba exemple firado hula rebatse na wananyasi hauliza wananyasi eh bien zambi uzitisa wa shakazurite hafulaha shangazirite sao ha usikitifu wa karatasi walozi wa baraka wa hatu walozi wema wa hatu walozi rwanza wa hatu walozi kaundu watongeza runaze vitamini zino uzungwaniri rongo wao eh bien harma muda sojwa wa wakati ndini eh bien les hommes za hawana mtona wizo zingala wazile namna za sankidia débattisant la sankidia eh bien là aussi nous avons mettre tout les bancs wale besi wa jaban tasi wa jawa kauzi funga banwili sito na sheria kuna sulu kushujaa huo ndio jizebano tamolo wanwa jambo sibaban tasi wa jawa kauzi funga meza kujiban ili wasilensi wanu anatanda kama elewa habasa yenu namna papa farsi ilisa yaka urongo wa bara avec émotion yakana bas zihazi zahao zihamiri zibatu tazunu zihamiri ngamona samono bato hayamirini abantu kaza ni heze ele na me bada c'est le bonheur de certains individus apparemment c'est un objet d'art à laisser
à la salle de bain. Et il sert aussi à nettoyer les pieds, c'est ça? Hein? À enlever les machas, les petites coupes, les petites coupures du pied là, hein, c'est une petite derrière les pieds. Hop là. Bon. Salut Simon. Tuna match. Ça a les photos là, hein? Ah, c'est bon. Wanungasi au début ya Hontanishio onda kanendo hajenda hule aho walos ndo baada wa hiaze sita ya heze ani kama na pesa ishkumoli kwa kwamba sheiko voilà ulado wa sheiko shaho walos waze bato wa hiaze zombo za hao tipia par contre balara waona bala raka wa interviewe ilande le jumba la hao balando bana balio ye siège balando bana balio ye ze nyungu za chambre froide za hao wakostoke ze kasilo. Dire que là on a fait le tour, on a fait de Matamoni de l'hôpital jusqu'à toute la partie basse de la Corniche jusqu'à la grande mosquée, puis la place de Chemini de Ismaël Chamji jusqu'à la mosquée de Hadjenda. Puis voilà, nous nous retrouvons à Hadjenda, le bassin juste le bassin de Hadjenda et la ville. Voilà. Nous implorons Allah son secours, nous lui demandons de l'aide et nous lui demandons aussi d'aider nos familles à patienter, à avoir la patience. Et ce qui nous reste là maintenant, à partir de cet après-midi, si le temps se tranquillise, c'est d'aller dans les familles, continuer la solidarité, l'élan de solidarité qui nous la connaissons chez nous, et aller aider les familles, aller aider les mamans, aller aider à débarrasser, à nettoyer, à désinfecter surtout les maisons. En attendant Godot, apparemment lui il ne vient jamais Godot, mais bon, on attend Allah et puis on attend Inch'Allah nos autorités. Nous espérons fort bien que nos autorités nous assisteront. En tout cas, il y a des doigts à l'ombar, Inch'Allah ta'ala, et au Kana les familles et subiri parce que c'est nous c'est en gros et rididie Inch'Allah ta'ala zi ruambe Mwenyezi Mungu yarisaidie rigere zenongozi nurondo e ranguda banjoni Inch'Allah ta'ala ngarijo hujuha ha mabea na babea rinjia armoise famille quand wa hundi hanane wa frappe wa sinistre riwasaidie ritoe majanga omenjo malahoni zenongozo zinji zenongozo surtout ri espérer zisite uwade zisite uwade c'est mimi sina ujua hambia namna hiyo parce que si on doit amener au développement rarija ji interroger sérieusement samono quel aménagement pour nos villes, quel aménagement pour nos territoires, est-ce qu'on garde le fanya digi za 40 millions samono za haraka ou plutôt réfléchir vraiment sur ces digi za kweli, même s'il faut ritahe mapesa menji ili protéger omji ili protéger ses nafsi ili protéger ses familles zatu leo kabajaundi ana perte humaine kabajaundi ana wanadamu wahafa menga moisheria utamuona ka waparonjia mndo hoshomoni utamuona unori parao ndo shofini waparonjia mndo ula urengeze nyumba za kamili quel urbanisme ngarsongo wa resta sanya za nyumba ngarsongo wa kartubuliana espace bon izo wantu kwa jamba kaneba nufundi ngwambo eba ngwane kudura mikatsu wanane kudura Mwenyezi Mungu abwe kudura yae jari ni gahankili si wanadamu iliri manaje o hayati watu haundo esa ile kudura Mwenyezi Mungu kaijata muono yo kaba simtu shida ya isiye me omo sisi wanadamu arifanya ngo ikao gaziri yangu sisi yao hayati mnajele kemi ngo silambao ema autorite baondo luna ngo za ufanya Inshallah taala wa rambue waone
ambao ngwarambwa ntujua namna je mimi na Jona ike eshefu wangu ya kikaono ntujua namna je na Jona ike president wangu azalia kikaono ntujua namna je na Jona ike tamone governor wangu ya kikaono ntujua namna je na Jona ike minister wangu kaya Jona ngwao nao shaka jani kwa ilham kwa jani kwa mbese sawabu izo romba ndo kama Mwenyezi Mungu yawanike sawabu wa arengeze zenogozizo kartuvumbo wa jere ule kartuvumbo wa juka ujere maudu tena ba walu yabo leo kwa kwa maudu ngarizi aminio wajuka ukabo maudu tena kwa na baki yabo hataoshao ngarizi aminio rambio wandu rikane conscience ya développement charskane conscience ya développement rikane conscience ya développement chartikane conscience ya développement arambe tena ukana le kafala jirilin kweli langu wa Mungu sisi wanadamu kasina solution hema kafano tipia ardhini yangu ho Mungu zenyu zinu zangu ho Mungu ze biro zinu zangu ho Mungu magariani yangu ho Mungu ngari ya sona aishao pourquoi je sona aishao hayati wa hatu na kwa Mwenyezi Mungu yarinike ya imani yarinike subira ndio shughuli ya zinu zo mkini hatu ndio mabiani ndongo ikaona bela shasala ya kunasi barabara derrière vous c'est la suivre din ou salimentation déjà fait namna zilizo wastana kwa kuzipana des plans de développement des schémas locaux de développement du territoire. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il y a ce qu'on appelle des schémas, ce qu'on appelle des plans. Et quand on doit faire des schémas, vous avez et puis vérifier est-ce qu'on doit faire des hazi parce que bon nam ngaba tula uma pesa ngaba fanya hazi mais hazi kasu fanishia parce qu'on doit se contrôler parce qu'on enfin mais bon ce qu'on constate c'est que en guerre en gouvernement va ces plans de développement des plans de schémas des schémas locaux de développement du territoire est cas appliqué ou cas de karma et cas de catastrophe ou cas de tabuzire mais cas de karma c'est tabuzine les balbalazines c'est du moins ce que je crois moi après c'est trop facile de donner de leçons amani yamna ifanya yapo sabono amani garambia ukana sabono bali kweli zonya nguhohamba sha ezilo nziro ndezo horenda na ama tukasingaramba waba sainu jusqu'au moment où mjori fanyeze confiance hanyu gasia madokana gamjo hujal muladi bizo namba rukana osikunjo kadomana olivo des interane na sinjinza mbao wanamione unandumu nishiliao quand même wale hao ngamambo zinji za uso mji wangu ngamambo zinji za usule bavula hangu ngamambo zinji za usenti hangu bahi usikubwa wanadamu wahe umji wangu usikubwa wanadamu wahe bavula mbajini la hangu usikubwa wanadamu wahe shesi washangazija shangu usikubwa wanadamu wahe sekomole hangu mjohuni kadhamana ya elective ya mdu ya votiwa basi na mjo biro hangu mzingize mnivure mashisho mabebo mfueze ntarane na wakahamba ezo wakambio waho wa utende andazi na mje anjo makuyeni ari hadisi wazima ari fanya ze plan wazima wanezi tabisha nduka wandu warirumangwa walalao wafanya wana plan wa hao cha engewa wa para wanadamu tipa jafanya ze plan wa kwa hizo tipa na mngi namba ya jua hao lakini namba ya jua hao et puis mcheze mpesa basi pesa ngizo sha wanu kwa sodela na bala na kauba bana ba development sababu sha ikaze nogozo zifanyisha wallahi ende manaba au namba ngani mabioni maudu ikaze ngami mfaume maudu ikaza mdumo wallahi na muhimu mnikritike na muhimu kama mnikritike wote nafanya jua sana tawa na kakandojo mjino kandojo maba amjo hujo mabangweni emana hindi dukangaranzao islahi alafu mimi sina science infuse alafu mimi sina maîtrise de la vie cha mimi kama namba ndogo Mwenyezi Mungu yanibaja bukunga aminike directeur wangu ngina namba yamba kama aminike ministry wangu ngina namba Mwenyezi Mungu yamba kama aminike president wangu na gouverneur wangu Mwenyezi Mungu ngina namba yamba sababu donc afasa ekari tanganya son tipia wallahi peuple ngejora ngo kwa wando ngo nzafanya namba sharango skulana baka bati mango afanya mwali izo zona kanza nabe oliho de maneno menji na hanayo holiho donc subuti winji na hanyo holiho des prises de position publique za ngani mwambioni nyora unotipia sababu kama udunga sinezomana na mje muhime mwambebe fuejana ukahamba ile ongorendo voilà.